عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في قناتي مناعي أكاديمي. ما تنساوش باش تعملوا ابوني باش يوصلكم كل جديد. برشا تلامذة عندها مشكلة في الريكورونس، مش عارفين شنيا هي وقتاش ينجموا يستعملوها. هاو توا باش نفهموا كل شيء وصعيب شي يولي ساهل، وباش نعملوا ابليكاسيون ديريكت في اخر الفيديو. تابعوا معايا. الريكورونس هي ميثود، طريقة تبين بها اكسبرسيون اللي هي ديما فري كيل كو سوا لونتي ناتوريل اي ان، معناها اي فالور تاخذها الان ديما الاكسبرسيون هذيك تبقى صحيحه، معناها ما تتبدلش. مثلا ناخذ ليكزامبل نتاع montrer question هذه montrer quel que soit n appartient à grand n un positif. هو شو يقصد كي يقول لك montrer quel que soit n appartient à grand n un positif؟ يقصد اللي لي تيرم الكل نتاع السويت ان ديما بوزيتيف، معناها كيل كو سوا الفالور اللي تاخذها الان هذايا صغيره، ديما لي تيرم نتاع السويت هذايا الكلهم بوزيتيف. معناها بور ان ايغال زيرو u زيرو بوزيتيف، بور ان ايغال ان u1 positif, pour n égale à 2, égale à 100 par exemple, u100 positif, pour n égale à 1250, u1250 positif, ainsi de suite. وتوا نشوفو كيفاه نبينو par récurrence أي expression inégalité égalité اللي هي vrai. باهي في الميثود دو ريكورونس، في الميثود دو ريكورونس عندنا deux étapes، première étape و deuxième étape. في البريمير étape المرة الأولى لازم نبينو لي ليكسبرسيون هذيك اللي عطاها لنا اللي هي في ليكزامبل متاعنا ان بوزيتيف، نبينوها اللي هي فري pour la plus petite valeur de n، معناها أقل valeur تاخذها ال n. لازم نبينو اللي الترم دو لا سويت هذيك، معناها لو بروميير ترم دو لا سويت un اللي هو بوزيتيف. مثلا هنا شنيا أصغر valeur تاخذها ال n؟ عنا زيرو، لازمنا نقولو اللي u زيرو هي بوزيتيف. كاين عنا ال n appartient à grand n، أقل valeur تاخذها ال n هي زيرو، وكان n appartient à n étoile أقل فالور تاخذها ال n هي 1. معناها لهنا يلزمنا نبينو montrer que le u0 vrai. vrai معناها l'expression اللي عطاها لنا هذيك pour u0 vrai. وفي لهنا وفي الكا هذايا يلزمنا نبينو ال u1 vrai، معناها l'expression اللي عطاها لنا pour le premier terme u1 est vrai. باهي وتوا في deuxième étape لازمنا نحطو hypothèse. لهنا عندنا hypothèse. hypothèse معناها supposons que quel que soit n في l'exemple هذا اللي خديناه appartient à n un positif، montrant que le terme suivant de un اللي هو un plus 1، معناها الترم اللي بعد في الهيبوتيز لهنا نبينوه اللي هو زادا بوزيتيف quel que soit n appartient à n. وكيش نبينو لهنا هذا وقت اللي نحنا قاعدين نبينو في ال un plus 1 باش نوصلو اللي هي بوزيتيف، نستعملو الهيبوتيز اللي حطيناها، نستعملو un بوزيتيف. ومن بعدها نحطو conclusion اللي هو quel que soit n appartient à n في الاكزامبل متاعنا هذايا اللي خديناه un positif.
توا مخ الهدرة كي قلنا في question montrer quel que soit n un positif un supérieur à 1 un supérieur strictement à 2 نحنا l'expression اللي عطيها لنا اللي هي vrai عنا deux étapes الأولانية نبينو pour n égale à 0 نزلنا نبينو le premier terme اللي هو vrai اللي هو صحيح معناه في l'expression هذيك وإلا n appartient à n étoile le premier terme اللي هو u1 صحيح ومن بعد ديك نتعدو l'hypothèse on suppose que un l'expression هذيك est vraie pour le terme un et on va montrer que l'expression هذيك reste vraie pour le terme un plus 1 ومن بعد ديك نحطو la conclusion نتاعنا. L'application l'ulanaya, soit un la suite définie par u0 égale à 2, ou pour tout entier naturel n, un plus 1 égale à 5, un plus 4, quel que soit n appartenant entier naturel. Montrer que pour tout entier n, un positif. معناه لهنا باش نستعملو récurrence. هاوك باش نبينو لازمنا نبينو l'expression نتاعنا هي inégalité. هي un strictement positif وهاكا عنا pour tout entier naturel petit a. مباه عنا في l'initialisation اللي هي première étape حكينا عليها بقيلة عنا u0 égale à 2 égale à 2 elle est strictement positive pour n égale à 0 vrai. Tawa deuxième étape. Supposons que, quel que soit n entier, un positif. Montrons que un plus 1 pour le terme suivant reste aussi positif, quel que soit n entier. مباه نحنا شو عنا لهنا نحنا عنا من الهيبوتيز متاعنا اللي un بوزيتيف وعنا اللي un plus 1 هي 5 un plus 4 نحنا باش ننطلقوا من الهيبوتيز متاعنا on un strictement positif كيفاه باش نوصلوا ل un plus 1 عنا لهنا في l'expression تاع un plus 1 فما un نضربوا un fois 5 ونزيدوها 4 ونشوفوها c'est sûr نلقاها positive. Donc là on est 5 un aussi strictement positif. نزيدو الأربعة 5 un plus 4 supérieur strictement à 4 اللي هي positive. Donc conclusion توا لقيناها اللي لهنا هذايا تعطينا un plus 1 strictement positif. هذه l'expression هذه هي un plus 1 معناه un plus 1 supérieur à 4 مادامها supérieur à 4 معناها positive. Donc conclusion quel que soit n appartient à grand n un toujours strictement positif. Application ثانية عنا u0 égale à moins 3 وعنا un plus 1 égale à 5 moins 4 un. B. لهني قالنا montrer que quel que soit n appartient à un entier يلزم عنا un égale moins 4 à la puissance n plus 1 plus 1. نحنا باش نبينو هذايا l'expression هذايا بما انه هو قالينا quel que soit n appartient à n معناها باش نستعملو récurrence. مباه في البريمير ايتاب اللي هي initialisation عنا u0 اللي هي لهنا pour n نجو لهنا نعوضو u0 هي égale à moins 3 اللي هي égale moins 4 à la puissance 0 plus 1 plus 1 اللي هي moins 4 plus 1 اللي هي moins 3 معناها vrai.
B. Tawa, l'hypothèse. Supposons que, quel que soit n appartient à n, un égale à moins 4 à la puissance n plus 1 plus 1, montrant que un plus 1 égale. لهني تمشوش تغلطوا تحطوا montrant que un plus 1 égale à moins 4 à la puissance n plus 1 plus 1 هذيك راهي غالطة. يلزم لهني هذايا لانديس يلزمو يكون n plus 1. معناها في الاكسبريسيون لهني البوتيتين هذايا يلزمها تتعوض ب n plus 1. هايكا شتجي un plus 1 égale à moins 4 هذايا n plus 1 plus 1 يلزم البوتيتين هذه كلها تتعوض ب n plus 1 و plus 1 لهنا. ردوا بالكم برشا راهو يغلطوا فيها الغلطة هذيك. لهنا باش تولينا montrant que un plus 1 égale à moins 4 à la puissance n plus 2 اللي توها n plus 2 مش n plus 1 plus 1. باهي نحنا توا واش عندنا كي نشوفوا واش عندنا لهنا في لينونسي وفي اللي لقيناه وفي ليبوتيز اللي باش نستعملوه. عندنا ال un plus 1 هي 5 moins 4 un وال un هذايا دابري ليبوتيز هي moins 4 à la puissance n plus 1 plus 1. معناه نجوش نعوضوا هذايا نعوضوا الاكسبريسيون تاع ال un لهنا. نحنا واش عندنا un plus 1 égale à 5 moins 4 un اللي هي égale à 5 moins 4 fois moins 4 à la puissance n plus 1 plus 1. هذه l'expression تاع un. هذه égale à un. B égale à 5 moins هذه moins 4 و moins 4. لهنا شتجينا moins 4 à la puissance n plus 2 ولهنا عنا moins 4 fois 1 moins 4 شتجينا 1 moins 4 لهنا تولي بلوس لهنا خاطر عنا لو moins 4 هكا. ماي هذايا موان نحطوها لهنا بلوس هذايا بلوس و moins 4 fois facteur de moins 4 à la puissance n plus 1 plus 1 باش توضح لينا. لهنا باش تولي بلوس هذايا بلوس moins 4 à la puissance n plus 2 moins 4 و 1 plus moins 4 à la puissance n plus 2. هايكا وصلنا لها هايكا لقيناها صايتا. donc conclusion quel que soit n appartient à n un égale à moins 4 à la puissance n plus 1 plus 1.